Gipangandaman na sa Davao City Police Office ang tinuig nga pahalipay ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte matag Pasko. Ano ang report ni Jandy Esteban? Kada Pasko, ginaatangan gyud sa kadaghanan ang pahalipay ni kanhi President Rodrigo Duterte sa ilahang balay sa bangkal sa Davao City. Gani ang mga gikan sa lagyong lugar. Mubiyahe gyud sa Davao City aron makapamasko sa kanhi Presidente. Matag tuig, ang linya moabot pa taman sa highway tungod sa kadaghang namasko. Apan bisan wala pa'y anunsyo kung doon na bagyo'y susamang pahalipay karutuiga, ang Davao City Police Office nangandam na sa seguridad. Sa nakarabayng tuig, kapin 60,000 ang midagsa nga nag-enjoy sa gidalit kapasundayag, parlor games, ug sa gipangapod-apod nga food packs o grocery items. And in fact, this morning, nag-walkthrough na sila dito sa taas with City Director Police Colonel Alberto Panya Lupas and then the squad staff para sa pagsiguro sa seguridad yun, sir, no, kay gina-expect na gina nato kada tuig na gina siya nga daghan kayo og tao. Iparayon ang pagpatuman sa no backpack policy, gidili ang pagdala og mga dili transparent nga sudlanan sa tubig ug uban pa. Samtang parayon ang pagbantay sa DCPO sa mga lugar nga ginadagsa karon sa publiko, labi pa nga daghan ang ginapahigayon nga events subay sa kasaulugan sa holiday season. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV.